Magdugang na pud ko ani og sabaw. Hinday. Hinday from Sisnog. Bali sis Jenny, berhin jud na si Manang. O berhin jud na si Snog kay ano, bali man. Ingon sila kung buntag, binali daw na sumining, wala po natulog sa ilang sis Snog. Berhin og ilong. Berhin og ilong. Jojo Vasquez, ayan, we love shout out sir, thank you. Vasquez day, Vasquez. Jojo Vasquez, we love shout out. Salamat sa patamsak. Ayan, we love shout out sa nandito guys. Killer Smile Vlog, we love shout out. Sir Ariel, Ariel, Radiline, ayan, shout out. Nazareth G, ayan, shout out. Thank you for coming. Kokodo 20CH, Sis Melinda, Sis Jen White, Ariel, Lalia Ventura, ayan, Sis Nob, done for watching na Sis Nob, nasa harang pa. Sis Nob, salamat kay ha. Sis Manang MJ, Sis Rica Extension, salamat. Edmond Cores, ayan, mag-shout shout out. Sis Rica Extension, Sis Ikoy Simply My Love, Sis Malaras, salamat Sis Malaras, mag-live ka na Sis Malaras, kanang i-PM ra ko Sis Malaras para koan makatambay pud ko. Sis Arlene Vlog, thank you. Miss Jeveline, salamat. Nazareth G, thank you. Sis Nam, salamat. Sis Manang MJ, Sir Jojo, salamat. Thanks guys. Thanks all your support. Hinday, hello from Jojo. Ayan. Magalang shout out to Jojo Vasquez. Salamat sis. Walang anuman sis. Salamat din. Mag-end na ka o mag-end ako sis. Sis Manang MJ. Kay Kuan. Kanang 2 hours na ko. Kay mag-live man daw to si Kuan, si Sis Jen White karon. Watching ko diri sis Malaras Vlog. Salamat kayo sis sa diri sa bakit ikaw ay advance. Happy birthday sis Malaras. Happy birthday sis Malaras. Thank you so much. Kadali rapud 2 hours na ko sis. Nag-live na siya. Naa si Tuwad dito mura nagsigbin. Sis Rica B, salamat. Ipliti ka sis Rica B ha. Sige koan sis, magkita ta dito sis Negite. Sis Manang MJ, magkita ta dito sa live ni koan. Kay kaning usa ka cellphone ako sang i-play. Or di kani katulang koan laptop akong itampay dito ni koan. Ni sis Jean White. Kay diri man to ganiha. Gahapon po nagtampay po to siya diri. Sige sis. No, big love shout out. Sister Kabi, salamat Sister Kabi. I-play ikaw Sister Kabi, salamat. Bisag makabawi ra ko sa inyo mga video. Okay na? Sir Jojo, salamat Sir Jojo. Sir Jojo, daghan ako utang ni Sir Jojo. Kanasa ka kailan ka mag-live Sir Jojo Vasquez? Wala ti ka na kuan. Wala ko bantay nag-live ka. Buyers, yaho, ayan, see you around. Thank you so much. I love you all and God bless you so much sis. No, bye.